tu onwo edua we obono eye ade bia mo obi amfa ni agro enyo ne bo odua no but me nka say ebo ni dim mo obi amfa ni agro de nti ameka sa nzo ka sa bible say edua bo ni agina so no enye adwuma bible kro na so say unless anda dua dwumfo ne ye me bone na me bo ni dua bible kro na ne kan oso oni wa afra nkonkonsa wa mo odua na ne meka se me ya kire reverend obofo say masma me kan won tie ne simple omo munya ho ahi nipa no so wakum nipa wiema ba se nyo na wuku no omo yenya no part ba ko tumi madua ya adwuma nipa no ban 2 insuo ko ba frɛ no 3 baabi kro gina bo odua no 4 asem kro nipa no yedai ebo odua wo ho no ene na madua nante saa ne man ba ko bia edi hene wo asem pedua ba ya adwuma meeting bi akoso spiritual afa kokwa ntwe ho amoye list mistake wonfa ho hia asam na ntonchen Akan TV, the internet, the bro. Subscribe for more. Ebusia for enance agopo e de ache bi yo hwe mi fi bia no Akan TV dwumedi afa susu mi hwe mu na ya transi na mene papa chance dada the one and only Sakumba the trending okonfo the Jataba Sakumba no ne twetwe nkomo ebusia for we say den na bencha bo hwie etumi du asesi ai yede ma bo hwie ne se nsem ba ko menu bi ekoso a ye be hia Sakumba so na dwenche ene de onso ewode mayen asem na ne se ye nua be ma wo hia na ne ya one obofo nsensem abakopie 2 weeks remand mi eno ana na busuafo eni nua a oye na taa anase na taa okano ene ne ma me no akonso wakobodua na duabo no ena di hu abatungofo bi so na no na so no ye ba de na Jataba Sakumba wa babisa no se asoduabo a ye nua ohu anya busuafo boyi sebi inso na ababua ne tuma ye adwuma na dia na obi so o mata e wo duabo ni mu no onye enti abere ne abehwe sunsum nsem ene bidi ko sunsum ye pa yesu ade awo peti de bebrel na akwa babiro wajo zumenia na bibia boko o Ghana nyame ntime ho ya na ozo e adum nti yangopo do gususu atamfo na ebre muti nezio papa be frizo nse bibia boko adwuma so ekoso kama o kakanga bia kama nana we de wa watibi wo anya busuafo abodua bia o mo aboyi aseme na wodi kan kafa duabo no already kama minchia wona watiefo nyina ana hwefo so nyina ana obibia nam no so a oman ana Ghana na wiase ekoso bia no mfa woni adwuma a woye mfa woni nipa kora woye se woye yalefo se woye obi a wonyare se woye obi a wuska se woye obi a uniska se woye adwuma woni adwuma michi obi bia ni nyina ka wona Nyankopon no sankyere ne yedai ededi enti no mekusu chi obi a na de o woni se eduabo wo ho eduabo ya de bia ehu na meta aka ma se mi se enam no kore nso a Ghana for ye mpenti duabo no so ntwada entine mpepe ya meta aka se sebi mpredu asasebi ahemfunum binom a obi bodua na mani abro mo so gidigidi ne ye ahemfunum dodo na mo ye sa dodo na nka no korintia because tete mre no so obi kotwa obi bode ye de ne kwa ahemfi a no osi nyo na fa yama na kan ntam na ye de obi kofu obi yire yama na kan ntam ye de eduabo satam na police station ni ho no wati ase na ye de duabo na hwehwe de ensemu enti no obi so ntumi modua wa bra edua na wo bo no wonyim bota enti a wo ye de obodua no bibi ne besi ana ma obi abodua na wo hene ne obi abodua na wo frɛ nipa no se mi kroma de ye modua enti no betua de we watwa sabi ato so mo nyina atumi bobra bi opo because onim se eboni dua idana ebeji nipa ko no obodua no bibi dwan ensa sika enti nipa de ade edi obi a wonya dai wonwena ho sabi denke ade a obi bodua ana nanu mo frɛ ana mo hwehwɛ asɛm num paye na nipa na ye boni dua no se wodi bema de ye boni dua no kran san pata no na mu wi amapa na cheso ne wapata ode a wagi duabo na tuma ja patwa tum dia dane na wadane but ko yesi ye select twe na me haye modua akodane dua dane ye dane fi akomam ye dane dua ne fi akomam ti se upemu enti busum bi o a ade a wodi di nipa no eye ne ya ene wabodua na nipa ni so ne ye twena so enti ye twena so no
bosom no be na adwere se wutwa akokɔ obeje ntem yesi dua na da na battle ya no nipa nim dua na bosom no be sere nanim ni omuna ne tirim obekum nipa ne later entine na nanom bi ntie bebre hunu se obi bodua ye de akoma pa asumdue na mu obi dane dua e wa ade a obo hu dua no de opese ne nsaka ne nsa ye de aka mbacho atase tu onwo e dua we obo no eye ade bi am obi amfa ni agro enyo ne bodua no but men kan say ebo ni dim obi amfa ni agro de ntia meka sa to meka sa bible say eduabo ni agina so no enye adwuma bible ko na so say unless under dua dwumfo ne ye mebone na meboni dua bible ko na ne kan oso oni wa afra nkonkonsa wa modua so bible no medical ka say ye manwa e ma wa adwene woni pa ko na akọ bible no wa adwene ene de wo pe na bible no be control edua na o ma bo no ye musa de bi wa ha owo yi nua na obo dua na o ya ata wonye minka se se bi predia so be ifo ata entafo omonye eni tewi afo omonye no ya ba akotu omo bo dua na wabusa nipa ko omoye se bi predia so okuta ani se won kuta ani so okuta hombone so okuta hombone otino ba bi ka se dua na obo ene de enya adwuma me mfa oni asem na esi no na obofo mienu nyina no se bi nokure predia sa nokure bi oba a e wo se dead na ne meka se mi ya kire na obofo se masma meka won tie ne simple omomunya ho ahi nipa no so wakum nipa wiema ba se nyo na wuku no omienya no na eto ntwa wa ye de asomdwe bebre ne se amanfo ye ni diodum ko wa hwe de obekwa akopem won se wo obofo ne betumi abase minim die o ebia na no ho ahi na nantepen ena obofo so wo ga na nipa bebre mpe wasem enti moment a ne abema enya asem na amanfo de ho informations ebekọ ema de enye se pie no ebe pie me se asem wi wa metufo abefa bia bebo wa mfa bia mo because medicate wo mfo se omo mensa no wo mo hwe omo ye firi omo no mamfi ena fidie ne hwan fidie ne hwan no so obi ko court ni remand na se judge se kokofa adwene kodwene wo sam na wo kan kodwene ho endi ya ne gina two conditions de ne yanti de mi ase judge bi wo hwe nipa no begina wa tension da no so any pressure da wo so no ebi asam ko ntumi nka ne yendo obetumi amu akoroman obefri roman wo be ba no wo sam ko madam awie mi nsuro ndu betumi afiri upem akasa akadi ha obi a eno ho ena judge bi won so wo se baby asam di free ba no I was so stop on them ndi no se koroman ndi judge no ka so ho yin koroman no munyim na adwene munyim zuzu ndi mo bi amfani tibuana na adwene mu se sika bi na obi akotua ma judge ni nti mati ase ndi judge so won koroman ma bia no ba koroman no ebia da asem bi kura o ho ada na ye ga so nka sa okoto anka won kai 2 weeks obetumi atena se ya fa adwene a otefa ko ye ya so odidi no wada nani nkumo oso onto obetumi afa adwene hu nsem no ni ewom bia ndimo anhwe ya anadwene ma bia hu ye no enti na mitu obofofo no obofo elisi miseka asem we ebetumi akofa ni nkwase abre no ebetumi adane oma nani na ho se e ka ben ko asakumba metie ya court date no mo ma na nso onko kan kire judge ne se on obi di asem to no susu okum nipa se nipa no dansini abeka se entisa no aw ye china enye because obofo ne kasem je se CID dalete CID ho ahwan ene di kan friend information man se onkum nipa ena judge akanti ne ho afi omienya ho hi wono a sika bi on ka bi obi on tun botom are ba kwaye ya mene se uye kristo ni ana uye nipa no bi di asem to so anokore na wo se wo pe se nokore na mbia nga wo obofo e de utu enti nokore na pia atese sofo ni obi hunu se sebe ka fra nipa no nokore pie no menya because ne mabia mehu na nadwi no obofo mitufo papa se obi amepo asem mitufo se me won to me miska nida oho yi me miska nida ena won to mpabo anhye me da including just pure takura no onto obi ma me no da sana oho yi ni so on top pure ten bi ma me da na nke ka nga oho yi ni pa nka metumi aginam aka se me de baaye no oka bi tinga mesusu jagum da bi am ka se obi nya asema osusu jagum bi asem se ka fro ti bonko so onum nyansa nipa bia wo se opras mwie
but baby me to kwantwi reverend obofo iron boy me to 43 nyina na say ekuase maka enso menwe nipa bedi watemenya akiredi nipa beka menya ama nka nipa beka menya say yade ho ahi kono next TV ankobi social media platform oteso no ankobi including le ka akora otim no ankobi atade ne mpabo ahye na yebe wuragu ho ne fo enkobi enti sa wo ya ade ne obi ye duom ko duom a ko wati back na adwini ho sa ade na wo ye no se fidie bi ko hwan a ebe hwan ne sei ba me ko wati back odi abo no so dua basa ma meka no nipa obebodua part ba ko tumi madua ye adwuma nipa no ban 2 insuo ko be frɛ no 3 baby kuro gina bodua no 4 asem kuro nipa no ye dai ebodua wo ho no ene na madua nante sa ne man ba ko bia edi hene wo asem pedua be ye adwuma adua no ho boy no obobo no basa ebi be chi ho hina ankasa ebi be chi ne maame ni nua no mbo no ebi so be chi wo obofo na secret ba ko wo mni ameka cha tiefo nyina na say sani obi tumi nya asam eko baabi a mpanim me mo baabi adi baabi ayeka asam ana baabi ebu afo ana baabi edi asam a nipa tumi ko tua sika eme edane asam na sa na dua bote me ka cha tiefo ne obi o se ya na dua bode ena abodua yo moboa ente sa amoma yenka o se waka spiritual court no me ye fa na me asama meka no enkobu se obi a asama meka hospital ato no emuso obi a asana mde ama no nipa bebe do ma adwene to so abosum di asem no kure abosum di asem beto mu di asem ko bebe o mo pe tie mi yo ma me gasam jo bente yanya ade bi fansa wo ye judge pa pani na o tie kunyam ewo baabi ti se ekura awonte so na yadi case bi abra wo court yadi case ne ba no eye wunua baba ene yadi case na bre ntu wunua ma mo nyina te ne hu se asem yi kome bla ode a asumdwe beba eye niema mienu na judge na dawa ani so eye fidie ene asum odubu sieni ne kotumpe oni abusunya wie ene wugya na so pe woni ga na mra nanya edi judge ni be yusu typical sense of judge ami eja nipa no eyo so ne nanya obetumi atu abusuanfo se nipa na mun nanya na mo ne ne kokasa mo mpa ne chow mo ma ne compensation ne wono ankasa asem oja metumi de eja no se judge ne ye obi a opeso defend nipa na emra ne de anya nipa no emra na che no but obetche o secret ana akwa obefa so a wo de oni nanya no ene ontembe ya asomdwe o ontembe ya asomdwe ajaje fo no mo nte court se so ka from mo jeli nipa omoroma ni nipa na ye omude o debi police pani bi oni maduma bia no on time fa asem court o ta siesi one office ay asomdwe peacekeeping judge lawyers ni nyina asomdwe no mo ye do mo pe ne na ya ye nto ma se to obetre wade a obetunya ya asoro ba court no mo zi aja na wo tenchen na wo twammo ai ena o magi iska debi nipa na ye complainant na twa so ba wunnim sana ewo chene kasafa ho otunka se ye chiru kwa ebia ekoya ni eja no me na obi abawia me ena obatwe so tuo so obekum anya nkum na police for achim na me na me de me ho munya no na se musi munya na me de ne court na me complainant na mama mo fa ne court na me fa oba mo ja no muntie ne yo engineer was a Ghana for yesu anyama bebre ni ehu se police case ansa na edu obi betum ansa na ebeja obi no e conditions sana spiritual abosomote ma me gasem cho ye na otumfo asanteman ye hene na me mfa ne se obi te se gamanche na gamanche ba abefuma asanteman ye bia ye na nanim o makochi ndedua ye invite no ufire he osimifin kan ufifie be mo osem papa ne gamanche e wa akọ be ye adwuma emi afra confirmation hun se e gamanche ba otumfo be fa se ye ne ba na afom no onye ne hwe ti asem na meka ni ye pa enti wo betena nchen abuabubu otumfo be hun se eye ne ba enti ate se ono ne ba afom no obetumi di asem na che ana asotwe ewo mu no obe regisu asotwe no
sana duabote bante me metie sisi yi me ni adwuma bia ye me koda abosom so na me gina bompa ye to nyame anim me sori a obi ye me bibio obi kama asem udi matemo uyem do me medical asset me trap atwa ho dwan ne dwan tuntum kokko de sekan ne ne ma kra tuntum asese fo ma ya mamre se me wa be ka se tia me wa be sori me so wa pe me bone no problem si ma so ma ye da ho enti yam fa na se me tuwe me sori no pa me ma abosom nsa me ma abosom nkokko enwan emponche unsu tifie abosom so me yankwase asem abosom so me yankwase asem se bi kura wontu bi edi mbesi me bisa mo se me fom wo se nipa no na afra bosom bodua na me de nsa kasa kire abosom bedi ho yachi mama ma adwemu na wo wa we o ma pede mo nti mama ma adwemu na wo bosom bia ni asase so asem se bi pede asa wagimi enti da se konfo ba ko wi ade e wo krom no nya de ba bosom fie modua ye nya no me ba be wi awade no nya ade ni wura mi fie pe ebodua enya de si ekrom bia ni bi si ekrom da ha edi am say me spiritual high court me catch na wa ma wie emfa o say o say susu madwuma no enye obi o ya kokora ne nim susu mu yetumi wa akora ne no ye bayifo no rank enye obi o ya brewa enye age Yesu ba na 32 say 33 emi wuye di Yesu started adwuma 12 years what you say example obi ka so me so tumi ye do be ye enti di aboye nipa na wo bodua no ana nipa ye boni dua no ene madua aboye adwuma bante bia ma pia kokurum obi fun ye makofa he sakumba munkunu mesemme na mfa afo da nsu asoma sinkume enso na mafa tiedie mi bedu fia na matonsa kosia akoko asuo makoye bone mi koduru ba be me fa obi fun enki ebekume mi nsu ntumi ntra wo se yenkume ti me de wotete me ho ti asuo me pa atwa se mi di udi adi tro mini nso no be kasa metwa kokoje pe odi ana abo no aye adwuma hono me am di ambo ye ncheme wow enti na bible say ntie ni ye gidie enuma ennim no enso nyame ani enti di abo no bo no anye nyuma wa kire anye ye eni ye bo odi ana se wo so anye nyuma e wa kire ya dane ya wo what you say enti no nipa na wa bo ni dua no spiritual rank owo ahonhom covenant oni ahonhom ye dey ewo apam kwaya nkuta odi ono ne ahonhom wo no ye adwuma ani ye adwuma ubodua wase no unze ubetumi abo obi dia mensuo na chewa abe nipa na di bone na penifo no eya me kase nananom no omuye mistake omuye nyina ne se ewase obi bodua se panpe ayimfo no sebi mpradua se no bi nya sika ni bere no enya nwane mponche ye paare no wo munya fast empe die ntia nipa no bodua because answer no bi bodua na ni bra ye aba osebo nzudi awe ababo no enyo ma na boye bato awro na nasem paboa ase na busuafo no mabodua na dua no mbo no omo ni ye bodua ye nkasa bebere o se wo bompa ye na keke mbuga na ho ye nyame ahi mo dia ya munti mo amofre me fon so a o fere apeso o kasa tententente na makatew because no obi ani adaji bia me wadwuma ye na wa fere meja ne me ye na metie ko afi na akofa ba bia wo ko school ba bia wo ko ja wonan ona na bio mekatew sisi e bo obi fere na mi pade we ni se 2 minutes on wedding komo wie what you say sare nyame pe ti mo se ye kasa me kasa bebrete sa abosomsomfo de nti akasa no se konfo bia bompa ye obodua wachiri nipa awo ha me no obi nton sam fa nhire no busuefo so ye oba o so ye bema o na mu ni endi na bible se ye bompa me kasa sa asem so ehu pa ehu ana sebsebe mpredias ahemfo ni bebre obodua enso mo nche ho de dua wo yin bia go nsa wi a titru dodo no egu nsa wi a o se nipa bo no fo mpe me ye no no opa me bone opa me owo no ma no konkom aso monitiri so ase ne se enye dua na wo de wa bo no edua na obi abo no konfo na wo dana no wo dana wie ya o sa bodua atwa akiri konfo na wo dana edua ni wie ye no wo dana wie na asem last one sha edua bo so enti dua na obo a ye nkasa bebre 2 dua na mo bo no se kwaku ntwi reverend obofo aka Iron Boy misraw se this nyamenya no me pewasem me kasi kidibia kirew se wo wi ase na wo ya de
na wonya nipa bi ka bi ma wonya nipa bi so asusuma otirimu no enya wo de but e masa nipa no from nsa engosi from ayon bo da bia metrase ya ohwe ameta kasa eboa kakra but se untwa bibi na echi ana manka nche wa mempe wa asem no kwene na meka kiro no hwe nyankopon boss no asase se usu ye nyame nipa man of God pa na wohwe me video wei ana obi ka kiro na wanya ohu ahipe fidie bi ba o se ayo mo asofo na enka wono onya service na ko betena TV so aka ba menka o yesofo pani ku fra me kokoma metumi akasam kura che ba menka no ba maka che se fidie bi ba enema bi amahu na nadwe no fidie bi ba menka sam che so wo se obi saman ni obi dele saman eni obi dele a ehu awo mi betumi ada na wo saman eni wa dele baifo betumi ada na wo saman eni wa dele nsuo betumi ada na wo saman ehoma emepo enti yakasa yeka ebube ye fra ntoma obofo die dae kosi ani pitiri empanifo se yekeka funu no yankeka madampa yekeka madade mpa tetemra na dade mpa na edisi efunu to ka so dampa ya dade ese osiwo dade mpa no so na funu ne kwa akoda enti dade mpa tetemra no ai se yamfa nkamufo mpa omodo omufu ndaka esi wo enu ye de besi obi enti on na ebere enti yekeka fu yekeka madade mpa no kwati ase de enti ami busa abe na kire se Ghana fo na ono model no hwe yewa Canada Japan sa wotui obi fra Canada tawachi da bi amka se mo mani tim yane de o ma na adwene no esire bi otina se nyame mfa sa ma bibi kito bi koto Canada sa nkofo kora na be sa start awo no ti say better na wo ye de o pere de kataso mo aso na nipa be bra yo ma adwene se wo ma wo na o de be bo mo so enti omo wo to say onfa mo so na nje so omo do no enche so omo do ne bi na kokko mo so mo afun to omo wo na anka mo asem nya wo saa wo mekana asem enti nipa dodo na ebo mpa se Canada nya problem but problem nya ma ya no obe no so po asem o Canada ya tawachi ma menka asem kire wo memfa se ba bia meti sanya se me ye konfo a metumi go nsa a mesire bi maka ne se de wo ye no se kwampa so ne adwempa na ode ye nyame ne aboso ntom supa emu so a obi tenkran na obi ti asifosu ana obi ti baabi na wo so otawachi se o so wo hi exactly program we na metawe bi amanfo otumi fa phone wo hi ya tawachi aseme baabi ayro ne kana kwa sa de ne kono wane ko bi o jana ma sanko fona na ese betie nsem bi amanfo ba keka social media ka sa na se bo ne kwa sa na otie ana se me kwa ne nim se sa na otie tie nipa no that is human being nipa enti mesre obofo se onyina me masam se me ya komfo Yesu ka se mi o se bedu bi ma so na obema abosia ana aso na nya abo ye ma mumu ye no enti masma me ka che nyina no se APC nsofo nyina APC nsorema APC mpanifo nyina babia kokuantwi Reverend Obofo aka Iron Boy na busuya wo nyina no meeting bi akoso spiritual afa kokuantwi ho moye list mistake wonfa ho hia sam na ntonchen moye list mistake spiritual no meeting bi akoso fidie bi sunsun fidie bi ni amahwini a Reverend Obofo be yemobo ebe mu nyina amwanwa Bible say me da fiase no wa meyime wo se yamfa mfom so ncha mpre so awodo so odi osonson ndo Obofo nyina sa quotation so na ne so ma bia be video we bia friends father no kura de say no na okum nipa na me nya ho hi na Obofo me nya ho hi na me kwa bi man nya sa ne video bi su me hu ne life me hu ne life me nkoka okoka pe ebe ba so yeso fani woni na deja atudua ne ba akutu sa adwini mu na wa obesore atia wo no akoka sesei de rete Ghana no ti amana wo ka no kore ana wo ade bi na wo ka fobu ana wo ye dai usuro but Obofo obi a minim se me ka asema wo fa obefa nso fidie bi esum so Obofo at least mistake be you know
na no me ka se mi kire mo se saade na ekone ye ahimie ntokwa ndi atese nka tete mmere no sebse bi ka fra chiu me de me na no tu for yem fato na na oda woro ma me fuma na de ache me won se me de medical ka se mo de ye ka sa ne yan ka se ya momo de no eya na ye no me ne banti no eya na ehu se police station de ye chiwa ye jawa na do kotumu oduane di but wo hene do me wa ya na ba bi firi ba no enye yem fa se ye na no tumfo ene ohini bi enya ntokwa asantini bia be na de so be ku bia motumfo saa no wahene ko no so no be bia so be na de so be dai obeku bia ma no bi ena abeto obofo ohu ahi agrada antem no na ohu ahi le kwa koye se ensu mienu ko na sansan oto ba bi na wakofo so akofifi wo ho ubewu kwa ohu ahi na be ye fidu a fidie bi a wabeye kantan ko so abeda obofo ene agrada antem onye pomasibre onye foundation wa asem no ho abebo mu keke na no ho na abebo mu ne na ekofa asem bi aba agrada ya konfo ba agrada no tunu fo awomfa jimini ntu agrada afo ono so sel bi mpre asa onse ya oboba manfo videos e wo program se na nka no kwa ka ho me sakumba me de omo because sel bi mpre asa obebo de ye nka nyansa asem nche no obebo mo mbe frɛ no we town we pese okoku fa we kosia send me ska we no obebo me nka bi just send me ska na me information da bi but me ka de bebo nkwaje agrada mpa futuo okoka si obetra ne TV station ai ham na battery nkora be society watem ya se na kora ba ko no di matem za ma no fia ai mimi shefugu a emu tutuntutu no onyi wadi o marina na da binyo maria ba bia no ne bega kosi ya sa ga amaya bi no owai uso aka me pa o ga bi na ga bi so ran se fe no be di dey so anwan wa kokko tie bi sa se no yenyi wadi endi agrada na wuje na chididi me matem na seb ka fra manfa nchewa me ya amamregu so no owai nipa mum yensu ade seb ka fra che agrada no oyo ma me bampa na agwenenko wa agwenenko ena nipa si etufo na wonfa ebuka dineza se yawo akora ka sama na wafoko pani ka sama na wafoko agrada program na sane abo tu jaye enye se program na ye no ma misikadi ena emma misikadi jaye dientia oya konfo de otu se asembo mama ni abeja adwenkyere ewo ho wo bi TV station for workers sa program ni jaye because sa program na we ye no ye wonyeme bi a wo ka fa amanfo ho a unya bi ene eventually ma ono agare asa be jina TV so enwa Sunday say wo be bonu dia ka se no be dia mi wa zo ni program no bonkofo edi wo so nti emfa no nka ho mo kan ja agrada say me de ontumi mbomi dia se pane en wo pane wa bato bi na bonu de isi abonu de dia bonu wa ba enya wo agrada say oni agrada e tende osoro nti opomo di pa kra nche me mebo ontumi mbomi dia agrada friends obi awasase so mbomi dia be san kono so eba me say me honam nipa te say wo kra na obe me no sa agrada friends obi dia be san kono so spiritual agrada di ka comment wa ya kra wo me manim dia ntina o tema asam na asam no TV na otumi do petina o fidie so di batam me ma odia wo na odia me ko ka bi chi wa na obomi dia endi se odia na obebo no boba wo and back to the sender ubodua na se yenko obi asama wotu agrada na abeka wasanda amafo di videos many Nigeria ni bi a wasani mi videos bi se ade bi a amafo de na agrada so ye atreme se ka metumi di atoto platform so wo hia me se ye nokure bi ko ntwa toto sa video am papa last gimba ye se wa se nka me na abanche nko nkasa wo si da bi da o mpa agada mu gwa se nka me kwa me wo se papa oni agada ko bodu akoso ara se wa okay obi na adwe se bi agada ama miska me ya na ro ne ko di nkoso ko da te se na da se kuma mpa na di agada me nsusu jangu asemu me nipa bi a medwene ko akiri se babu ana penifosa ba kwasia no se de be yonko ebi a ma wo be nya asem me nje tiefo ade bi nipa wa hu se wo de wonan wi fa camera to so wonan wi wa hu won sa hawa won sa wonan wi hawa ana ha etia o ti ase
empanifo so de aka yanim no ene do so nya de aka yachi de enti a nyankopon ye nipa nan sa no ode bu yebe agrada ebetun aba se emre bi na menini nyae emfa wo se agrada betun awo ba ma me ba ko ware no ana metun awo ba ma agrada ba ko ware no mum ye nsia sa de no ebetun aba se agrada no be kwa ho chema maboa no ana obekwa me kwa ho chema maboa me ebetun se e wi ase ne wo yenya mu ye na trenti a yenya kotoje yemfa chenkohye kotoje wadi ase so endi no nipa bia beto so lonko nya asem bia no defend ase nipa ensuje hum se agrada se sibi be ka me ho nsem no amanfo bi fo fem na agrada be ka ho no onu we wa no asende wo wa obi kwa fem fitachi mai se me man platform one ne girlfriend onu aba be kana sem na se nkofo bia fem afi nkran che se ama me kwa ma woni amanfo be se eya mu susu because agrada no menya ni sio enyam na manage no but wo na wo ko akono ho no na mini ho e se se ko ne ntem na mini ho ba to pesa be fa me so e na mi kogu na ni masa na be do it mi nya da wa kogu na ni masa na ni go asa ye metua meka ni TV station ye fa mreme Tender Plaza ye fa mreme e di agrada ye fa mreme ti nya nsa na sai o se pepim ko manim e bia na da achi bi no bia na me bu sa abere ye nsa de na ni ayi tumi nom de na wa ho tumi nom bia na da achi bi no Yesu ka se mo zi bi baba betu fi Nazareth abana what you say enti se nipa bia beti nipa won so abwa say we metan no eya Ghana fo nya sare so no obi o personal issue no nya asama o nwina asam na nipa na nya wona the personal issue na wuram epese ade no kono ozu unne nipa uye nipa nti agrada obofo ohu ahi maka ka se entokwa na omo kono se tetemere na enka obofo be ma na asore ma some ko bo agrada enzo ne police for becho ana agrada be suma boys mo ko bo obofo ene police for becho ndidi ababa nse diska fa we ko she we fie tuwe ya duro ye we say ka we to no so ye we na sa sika na amote a ya mampani ye free education amosore ana moto ze Ghana ye den Ghana ye de amode masabi mpreduasa enkwasiafo bi a omunitire edini for nothing no dia faso na mumie no munya ene na sikedi a yem bomwe abante fe na apia biblical on so obe play we bi e wa agrada na obofo intention mu a ehu pa because ma me hu ni se oni abante no mu secret bi na nam friends na 2 kwekwana issue ye ko ba ye fa apia so ama agrada so bebo ni leak anase ni omu secret audio bi na ehoze nsho so amenka so mti agrada aprekakra proper na se oye pani o sa ya konfo o se no ozu kwa chinya case no obi na twa video editing de to social media no original video mo so na memfa ma obi a central for ba okra wo ba ha me se memfa ma wo o se man show sa action no e ma agrada apre no ka sebe ka fra nkwase asem sebi e ma so fun kuto sebe mpredi aso ka nkwase asem ewie ya sa mi show mo ma wo so ma mistake sa ne o so ye agrada se videos bi wo na se audios bi wo e na woni apia na ya apia wo ye hwan obi a wo watu yambo anene nko ane wo munsia no enye nipa bi ane ne ko agada na obofo ko amu ye tipan wo ye konfo ba ono so ye sofo ba ma in this spiritual no ye ba a traditional woman wo agada no wo ye sofo wo rank ane obofo no so wo rank wo ye sofo but apia no obi a yi na deja to so a wo na ama na aduane di no ofo mo ano so ba wo no video mo na wo yesa no na amanfo do ho ensem de ewom eni de enim ne ma apia no ana apia no menka se madi ne ho yawo mintumi nka sa eno de meka ma no na mde aka se bi mpreduasa ade enye na enye bibi ko so ansa agrada na bo ade enti ena obi akobo adwaman ana wakodi ne bonne ni aboni naked die nkomo ne ko so die na open wo nti awo so bebo ano mo mi enye nko chiri o hu ni mo bo agada o mo bro hu ni agada hu ni pa mo bo dia mepe total increase amen kaka na board so hu ni pa mo bo se na na ba we ho sa me basic talk na ma me see the TV so say enter rufem se me baby
Me koto ami se ne car tire koto 200 million MC me be 200 million koto car obi to tire keke na no me ko se me car plus me ko 8 point something wow car plus keke plus we jale wonti obetumi aye oya do ya ma publica dabi mami mi bia ki atrem se enye sa na ya do ya me se aso mi to challenge mi mo ne kokko bofo ya me se ya do ya no mo ya mi ya Toyota Land Cruiser na Toyota Prado ne bo anya den na oba ontwe mi di Sakumba no mo ho no fa camera siri so amfa mrem so ayema doye bibini ya doye nko ba bi onya mfa so ti asem ya meka aso forecast na omo che no eni weni na omo ye mo a omo nim die nti omo ta mo den na nso man bi tito bi pe just 2 million after tie adwuma no onya bi na so for toka billions ma obi e obi bi ekoso na grade ni nyimfa so be nya bibiri ka ho ene sumazi dwa bi di enti mi no osu kwa achi nya asem no also yes en ko befo osu kwa achi na agide woni tirim ne se ono pese da bia no oje anunyam asofo bi no obi nya asem na aka ba fa tu tirim se yen kaza asofo nye ono na ye papa asofo nye ono ye nipa so pese obi aka se nko ana wasem ya hu ye hi he ma men ka sam kira gada be ka che ni pre nye pre fa se akonfo ye ntede o ye no anya akom no so ye konfo obi wo che na da boa na mfa na betre TV so emfa camera nto no so boa no wi amane nko api a ho che no wa boa no wo wi a o se woni na break contract ko ba so boa ni pa ni wi na da bi obi information wa amoa no o ye osomafo o di information bro na amaniska ohu so wetu ya sa adwuma na mawo tie bi ye pa ohu se obetu ya sa adwuma na mawo na wo so ohu se nipa o di firi ba bi wodi ka bia no say odeko benya no mo ana seb impredu asa sebi ye nipa bia na se ne Yakobon ye no ye nipa bi wo wunya asem a wonu wan sidi odidi bo betumi akasa amawo e ma asem twa ye obi wo ba na bi wo hia na utu se no nyamfo ni ba bu san tansi dia wonya batunya asem otutum tuba di du achi nso a okwa asem ne bedika e nyame odi nyame bebre ni hihye nipa yemu endi sa apia no problem ato no wa boa no enye TV so tena emfa camera nto no so enti nko bi anim enne ya nko ye usie no na nka de say videos na ba mo ya de me ya apia ye na ye mi sei ameka sam cho seb mpenfo se enye apesenam kakra me Sakumba ma winti na me beso kuntunu wo ha oti apesenam kakra ma winti ni wotwa kuntunu ma akoma 100 se me fa so ani nko video me nko what you say se wa ma apia di bibi na se wo ye ka bibi boni aya moment na obaje ne wi ni wa fi ana tu apia no so hunu se wo ye adwuma bi ma wo enti wo tenche ya obaga so agrada abo apia no so hunu se wo mo ano akatua na otua naka wo ti asem na meka to na se yenhwe adewu ha o medie enno anu anya adwene bi no nipa bi adwene meso hunu se bia omodwene bone bi fa kokobofo ho ena bia Yakobon eketi confusion e dey ato apia ni obofo fence agrada ntem se bia no ko bi so be dey because ansema bebe amagokobofo so be hu be hwe no hu because ekoba se na kwara bi ko won o ne solve ketu efe ne yaw ona sound information e ma apia de ko ji skefi ma me no ho ena je se ma me tu so aboka ye pa obofo information ho do you say confusion e bia Yakobon so akasa ma obofo e yes edwuma no sa asemu no enye obofo no nko ho ena nya agrada no nko a nipa bebre igwe hu folm asema tu igwe no so bo mpaye o da bia ya meka se ye ka so bi bo mpaye a obia otumi ogina so bo mpaye obi tumi shi amna me bo gospel meka wo se konfo pa na bo gospel no enyum no obi na ye nipa krokro betumi abaso otu mmere cheme e betumi abaso nipa krokro gospel artist na ono ye sa anyum na mi tie no wono no obo adwaman kra te no wo ye beifo kra te no enyum no de ye kasa eni obi ka te depend me bia do wa adwene etiako what you say enti mitumi tie enyum wo a otia mitumi tie enyum kra enyum no elbo akomfo achi ba na mi tie ba bia ma adwene wa me de lidi enyum no nye bi ni wa adwene hwe e wo se mu sankofo nyina hu ni se ai igwe esu ada fiase ana wakọ prison ai ses watching wasem e wasem wo ho emfa ho so okuta nyame
so okuta bonsam so okuta hwan menye judge moment nipa bekasa abompa ye bia no nipa bia ho ma obetie ne de ndi igwe ho asem da ho e wa agrada ene ho ahi ene obofo ntem ene ye baako agrada kuro ya burunua sannia no obo no nim se obokum ho ahi obokum kokubofo no nim se dua na wo bo no obodua ma do mu nyina mo ho bedu be yusu go ni agada be ye fine senti na me ka che se bible se empenfo se jaman nka ho ba yi fi utiri mu de nipa bi e snake bia no me be customer cho se wo ye me bone na ma so so se nipa no fansa guti so bia ma de ma nka hwe fansa guti ba ye ma de na me obi pe me twa so sa na mte ye nipa bia se ne ote se bi mpre dia sa nipa bo obetumi ate ma me ka sam cho bible ka se no ya tamfo no ote ase so obi town na otan pe unya no to obi town ado no o wa na o ma no wan sidi o ma de o nipa de mini ni asem na da ofidie be no ma me nyamfa to do kiro me wa adu bi o mi fia ana akora bi ba na ado no o mini ndi agoro na ado ne so akora na sem ne hoti ma me a obe ko na sin train ya munyi sika ukuru ani afura me na me mamo sika ana mo de hwa akora ni school no ma me ni tumi be jira be ka tem se ma ado aka na ba to ma mfana nko hospital na BBC a tie nipa o manfi na me yesem ko bo okuru na mane wa na okuru ni friend ni so yeso na sade na bai obai o sin aminiska o me yere se wa do akamba wa na me yesenka me mo muska ana oba na yese de bi na ya inform ko ne fa ka na de akran tem de ko hospital ne ko hwen ani 2 months ana papa na ba bi ba me ha oba ya dia na o ma ye mo de me de ma ne diye insu otom bi nura me hall mi pay ya na ko fa bi sika 15 million on wi ase ana me ka tere papa ne se me frɛ mai bi na me to nanim enti me frɛ mai na me to nanim na papa ne fa phone frɛ me o frɛ na me se nya phone so nkomo ka tere akran so over 5 million over 10 million me pay problem me pesa ade be sia o fa bi o de on fa bi papa no etutu na oba na nafo ani tum na me sa asem no akasem fo mani ntu ni me che oba no wa asem me fo mani ntu no me che oba me jeli akora no me pese wa wo ka bi no me jeli akora ya de ani tu na ewi ase no tinam ka se eyesa zukuru abesi so amo obi nzuma bi o won chen a o yo hini bi o tenchen a enya ne ba no no tumi kasa che me jeska na akora nso mfa me jeska akora na me da fo munumuni sa o won chen o won chen o yo hini bi o won chen a enya ne ba ne akora no wonu mom ba mu a o kasa che me ye se ni nipa ne tie ndi no o ka nta me mfa se ye ne ba o se ka papa no ko an ka me ntiase mi papa ni agro ko an ka me kuma akora no pati ase kam de ni be wu se ma ye de kuno ma ma ne me kasa ye hu se ne metie e hu se 50 million no ebi kura na sacrifice ebi ekwa bi ma mintwa so ene mi twa so nti saa no pese me yamfa to kire nipa se enye nyema ni nyina na abeso so enye ni nyina na social media na aba no me se enu na eku momo because nipa na ya na abetra o pese de bia agada pese de bia ne de ne ho na yeka de de ne ho na yagidi ensem no so no moka na etwa butu kana makom de bia committee no makomete moka na mesendi ase konfoba o tra so tu mo za wo ya wakom unya so obeko airtime na akokasa na uja program wo so ubewu ana ya me ko benya de ahwe nkofo no wonder say nkofo so ozam wo ska gare mo amafo bebre no bebre ewo problems na dweno mu yo mo babo so mfia na dweno so ti radio tv so na okwa konfo hwa tare ya wo hye utumi dia se se bogo fi abrochire ba information dabi yo so ya konfo ba bia bedu ya na amafo ya wo na agrada gala fo so ka bi na agrada na wanya konfo na nyame nipa na who is nyame nipa ubet emfo bia no asem na obi ani mu obi atade o hye o se Ghana sikani bia firi nyame sikani bia firi nyame sikani bia nya baifo adwene na de nipa tim no emi ehu se we firi nyame because obi a utumi TV station ke kan man for onse so won asem wo yin asem ba kwasi ada wantumi anka no ko mo wa o bisi me duro me se ne be de na ka de main topic o enso ko ko fo ani e chi ni tum se anka agrada nyanka wi na me ko na sha se wo di asem me se bia e de good news aba wantumi anka wo yin asem hudire entini bi entina konfo se so kutabosom na no obi want to kwa wa hia wa bosom na de be yiwa mama nim grase account
wa bosom no se ukuta bosom pa wo be we confirm fa nipa ho asem nhye tim obi ye wade na ha wa ka kire no so obe fa won fa wa wie ba konfo a utu tie sika na no ka se mi se han o mo ba tan a obi abeka kire wo se obi kokumo ba untu ho anamo nkra asem na wo ye konfo na wo TV so ka se wo spiritual father bi a wo ye sofo a wo buga na fo nyina ma wo bu nyina mo kono wo na se bere ombo a se wo no ga dan se bere ombo a bo no spiritual father of South Africa wo ye sofo ntie ni yo dada bi e bi se mi o enti wo no sa ntie ma se wo so yes my ho sa se ntie ga se sa program no ye no eno na ebu na tema woni enti se wo ga na wo spiritual father bi a problem to ba utu de koma na wo su ti so twem obi mra omo dabi womu enti ade na ye rugu ye yakonfo ye ni mase obi antumi nka wasem de ntia wo sika momo pa na munkokum wei momo pa na mko je me kura me brebo pa na mo mekume na what to say se wo ho ya zama wo kan se kwakubo fo kum ni pai se no kura nka envie nya ne o but e horo me wa asem bi sa wo ho hin enye ja na me soso agum ba asase me musa na nka wo ho hin abusuafo se e ba ne sei en wo bitu 95 village ho e ba wo ho hin ho se wo ye program en wo frɛ ho en wo ka to so obi akum nipa na ye obofo le ku no ntimi nkwa hwehwemu ena nipa ni wie wo no aso se obi na bo no pa ko ko bofo ba menka sikiti nkyere ho bibi akoso wo no ho hintem bibi akoso e wo no ho hi ntem kuso ko documents no twaso na no no ka bibi so du pon bi betutu o ya sofo o do bi ko to afiase a wonye hwe bible say yemfa nto so e mane nye ho mayenka ena obofo okum nipa ebedu mribi no nipa omudi sa abone ye de hye ono Nyankopon na nkasa ne bedanse nkire ne yedi mo ho ayede ada ozezi ai mama igwe asati firi wa Ghana na si akware obi nim kwa ho ba asan ko si ara ho son obi nim de ono se sa agina wa fa ne wi aso no sebe ka franco sai akwada bie mu a enka obondo na obetutu ne kwan ena obi nim asemo ye to no na ye aboa no because ye fidie bi wo be hwan a se ni kan hwan a ebi abekọ no ehwan ye be yiwu njedi kan hwan but obi o won chane de fa no hu but efiri ma obi nim antumi anomaduro ho wan hye no akonfo mo na che se bibi o ena de ka ne de aye no abie na dwiri mu wo hu se sa niema bibi wo anu wo ye a nipa mpe ba onu wo nim so atiase ndize wo hu se ade we ka ne de amama hu se nipa mpe ade we nipa mpe enti se firi akwa abona ho a eno nche se obi ni masai aba mfa asemu ntwe ha mu ofi ye maame agara Sunday no kasa no o make comment bi video ma kasa bi otena se be kira ade na anchecho no nso mi age ho pa maame ne se kofo se otan obofo na tan obofo yina ye nsem bi a apia bebeka en kofo beka fa obofo mo che no e ma mewu kwa no apia beka che nse me ba wo self ka obofo abopa ne kokunu enti obetumi etietie nsem ankofo kan e bi atan obi wa bra nipa no on friend bi san cause maame na ka se emodu kwa no obi e de na san koto agada nimbo abena ozi e ye me amadan fo ozi we bi nche ozi FM e ma maame so kan obofo tie na de na afternoon obi kofo ke kan nsem a onti nsua de se nsema yeti na yemfa nya adwuma na ngina na yam kasa baabo se nye ntemche ba yenye nyanya no de tiere se asema opesa wote eni ye ba be ka kire wo kosan na waye wajin se opesa wote eni ye ba be ka kire wo edidi na ntemete asisi e oba ka ro bo fo wan sama kire me a ba be ka na kwa oba ka grada wan sama kire me a ba be ka na kwa oba ka osofu bia wan sama kire me de kwa ye dai enti na die ntina obi benya akwanya se me kwaka obi ho asama kire obi nipa na hu se wo obi a wo aso ne tie nsem o pa asam na tie enti sanya lokokora no tumi fremu ni tirim abeka na ne lokore ne se kakra obema ni ska sa no mbeyo obi na ntese me sakumba mo na manante me ba so ma me agrada ro obo fo se kire nko beku o ka wi a ne ma ka me so wo so obisa mse na wo so ka asai ba ko fo ni tro edingo kawe ya no so bujanze na wo so ka asai mi yo bibi mi wa amri bi boy bi no aba
me information na mama ni ska me hwedi na me dako me transi na mza kwa we ma ro ba je ma ko nsem dako na pa me wa na boy ne bai oba mama na duane adi awie o start na mse kwesi tabi ya be kansa mkira me yo na ya ade na ya wo ka zo kansa e che na ma mo wa ya na ma fo zo kansa ana na shame de mbeze miti asem na meka njo na mze de bi ba ku fo nitro firi na ko obi ka me ho asema ka tenza wonka e ma min tibim boy ni bu fui didi mata na kanza wo me ma 3 months se wa anwo ho ameni aduru wa boda mo na mgoso na bu shafa ba be ka me ma de me yawi ntumi nya wo wa bodam frat o to na obedi no me ye konfo mfa so amri ama no e wo se wu se o ye konfo a ana o ye sofo obofo se na osibi ka o ye obofo wa be ni ade no ade bibi se mu ntumi nya ama nya me no kakra that's my man do no say what time obofo because of some what as na ho obi konfo na so obi abeko ho asama ansanka ya wa na obi kaza nka on time pa na na asaba no mamete asaba no kan just one professional sesenke ka wa konfo yamfe na nasuma nkwa ahene enye mfato ongo busa na nasuma nkwa ahene se yede sa abasobode na na se dibia ne sha ne sem no se bi mpre dia san ma ne susu na so ensemfo be na wonte na so die eye ene die enye wote so kasa ndiba so chese ekonya na wote so no obi anka sama ha na nkire no na otuko koso na e boji kasa no kwa kansa mfa no pani wie mate so mante ba de odi baba wanim eba be si wanim se no na oso ne nsa no be kasa me se ba be se na me susu se me kai se eni nkwaje anu ye bi anim what you say enti o to na o pese obi meka obofo no asam che obi nipa mama beka na wonim asemu akofa asemu ka se medo ni mebi na me edwuma obofo yae eni mebi anadube se 2 mu anse obofo na me fence editing room edwuma anse papa na ba oba ya na se obedjam se da me hu no otapo me tibem hye me na o se bento software o ma be ka che me se wo mu nsu nso mbaye wo di aya ade ma bedjam he sa no me nante asimo ka che me se oni de nto pe ma se bi ankra ne ba na o be ka me ho nsembone a che ne bo me be ka obi ho asembonye de enche na nto ho se me mu na me ye nti me se mpenfo no de mo a obi ka obi ho asembonye no ka wo se wo so say ni pano but we agada no mo ba kan asemfa abasembon fa ama efo obofo cha agada na agada no wa pro wasem nti ase se bebre ni adwumaye nti sa agada na o mahunu se ukọ kan so be mo sika didi nko ade ene ensem ne de obetie wo se ye ne abibifo na Africans no ye wa ade bi se ansa na obi peso ye bi aye so o chetia na yonko so ene ode ayi sa na adwe we team no nti from top to down se adwuma mu kura na obi wadwuma ene bia onum adwuma pa na mpanifo bi ana ankora bi pe waste and mini ayi na ade afri ho me ya konfo a obi tumi ba na me bi na wadwuma post bi aba me nko so de mame but ye de akoma ni part if you so be ka chose na me no wadwuma obi wadwuma post bi aba mpese ya de mame no o se me hwa ya de be ma we ntikunu mame me so madwuma me ye didi no bi charge na otu enkwa me de na ja aboso I know today my minute. Na me so na sama na ma bosom because me nkotwete kan kokitwa no. Ene em dija omo aya anom. Omo so na adwa na yakobo tu spiritual. Ene suzu ma se meni obi. Wo hu. Eye ne service of prayer asan sen nim prayer ope. Prayer ope. O prayer so prayer obenya. Se me tie sisi ai. Na makoto dwan anana ndwie. Me se na nanom ananyame. Na odwe e be ma mini president amagimi. Prayer obenya. Predia o ade bia nipa obenya bia no me ba wiase me hu president a wan university da awo Ghana ha enti wan go university now so president dia so mu say enjo limit enti die ntanya me antumi am wan go university so mbe so be di president so wo de wo be ye nipa betie nipa be di otum twetwe no achiri die bible ka sem say hwo so na hindie ne tin ne kan no de aka be kan ho no abebuo oso na wai hwesade a wo benya ade a wo hwa ade wo benya na nyame aboa wo na wanya sa na nyame na hira so no aboa na wo sa ye dai aka so hu edimi de me mafutu amle mo nyina na se agada medical ka se o sa agada trans me ni so fu nya asem do tume bo me kasa e wo ni program so de be ya pade tu na me ayi we say ya
me kasa say ya omo say etiano onim say na ade a etiano kasam am na tunofo ompefutu atrafutu but efutu am de be mani nyina ne say sebi impredi asa ni bunu so ye konfo oni akonfo lem da bia meka anya sa ono so nam ono atente hu tua na to me ka cha agrada sisi asa mo mbana ni ntu sika so epo bi ono so mo fa no no epo pa agrada no omo chechere fa no ho se no spiritual no na so wonim na ba akoko sane po ni bise wo mpe so ho a chere ono so ho ba chere no onfa tu ni tim so ono kokko fo to kwa na omo kono kokko fo benya problem ono so benya problem ohu ohi ni kokko fo to kwa na omo kono kokko fo benya problem ohu ohi benya problem fine se no kwa so bofo wunum ohu ohi ampa ana se no ohu ohi ka no ete sa ampa ana se ni amanfo keka so atuas ka me ni wo mimza Ghana for the sa na ebeka ene wa kotuas ka because ye mpa no kore sa no beka kwa che so mo person ko for the dem nti se ko ba se do mo kan ye no kore dia abono mo bo no kwaku asem da so dia bonzo so mo kan asem bo no say very dangerous so omo say so no bisa sa question no Akan TV, the internet, the bro. Subscribe for more.